महाराज ओह कि सुंदर समुद्र बेलाभूमि। हाँ राजेश्वर शुणु शुणु पवन पक्षी मानकर किचिरी मिचिरी शब्द। हाँ मणिमा आपण सत्य कहते। ए देखो देखो महामंत्री माछ रंका पक्षी केमिति आकाशरू माछ को देखी शिकार कर देउछि। हाँ मणिमा तार खाद्य रूपे। हे राजेश्वर आपण सत्य कहते। मो राज्यर प्रजागण समुद्र कूल को आसी विचरण करी मन प्रफुल्ल करुछंती। हाँ महाराज सतरे महामंत्री राजेश्वर ए स्थानटी दुख पसरा। हाँ मणिमा जेते दुख जेते कष्ट थिले मध्य ए स्थान को आसिले आराम लागुछि। हाँ महाराज से मु आपण दुखभर मन को शांत करने समुद्र कूल को आसवाई कही। देख आपण प्रजा मैंने खुशी समुद्र बेलाभूमि बुलुंट राजन। महामंत्री हे राजेश्वर देखो महामंत्री ए देखो देखो किए जन समुद्र कूल रे भासी जाउछि। ताको उद्धार करो महामंत्री ताको शीघ्र उद्धार करो। जो से समुद्र को मत दियो ताको शीघ्र उद्धार करो। मत छाड़ी दियंतु मुझे मरबी मत छाड़ी दियंतु। कौन है कह निसंदेह निसंकोचरे आज मो ए उत्तमपुर राज्यर राजा जयदत्त कहूँ तुमर कौन असुविधा है तुम एपरी काम करुछ। महाराज मत छाड़ी दियंतु मत मो रास्ता जीवा को दियंतु। महाराज आपण को कोटि कोटि नमस्कार करुछि। ए मां मत मो रास्ता जीवा को दियंतु। जानी रखबा मनीष आत्महत्या करवाटा महापाप। तुमर जहाँ भी असुविधा होछि मु समाधान करी। वर्तमान तुमको बंचीबा के हमारे मां। महाराज मु बंची पारिबी नहीं। महाराज मत क्षमा कर दिव। महाराज मत क्षमा कर दिया मु बंची पारिबी नहीं। तेणु मो रास्ता मत जीवा को दियंतु। महाराज मत मो रास्ता जीवा को दियंतु। ए मां जीवन संघर्षमय जीवन बाटर केते बेले कंटा तो केते बेले फूल। मो पथ अनेक कंटकित मु बंची पारिबी नहीं। जहाँ दंड दबार अच्छी मते दियंतु आउ कहारी दोष नहीं। एटा मोर ही दोष आउ मते मो रास्ता जीवा को दियंतु। ना 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 जने राजा पाखरे जने प्रजा केबेले आत्महत्या करि पारिबो नाही। तुमर जहाँ असुविधा अच्छी वो समाधान करी। कह तुम जीवन कंटकित अच्छी ताहले सबु कंटा को सफा करी सुंदर रास्ता तैयारी कर देबी। कह मां कह तुमको किए यही रास्ता ठेली देछि ता ना कह ताको मु उचित शास्ति देबी। नहीं महाराज एटा मोर ही दोष ना आउ कहा को दोष आउ कहा को दोष देबी। ए मां अबुझा हो ना। तुम नाम कौन तुमर परिचय? महाराज मु हेउछि एही उत्तमपुर राज्यर गोटे गरीब घर झिया आउ मो ना हेउछि चंद्रभागा। पिलाटी दिनर मो माँ बापा को मु देखिनी एका एका मु बंची आसीछि। एइटा ही मोर प्रकृत परिचय। हाँ महाराज एइटा ही मोर प्रकृत परिचय। चंद्रभागा
ଅବୁଝା ହୋ ନା। ଏ ରାଜାର ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ମହିଳା, ଏପରି କାମ କର ନା। ଆଜିଠାରୁ ମୋର ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାରାଜ ଏ ଅଭାଗିନୀ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର କି ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ମହାରାଜ? ହଁ ହଁ, ମହାରାଜ ଦେଖ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାହିଁକି ଅବୁଝା ହେଉଛ? ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋ ଝିଅ ଯାଜ୍ଞସେନୀକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ। ଏ କେମିତି କି ବିଚାର କଣ କରୁଛ ରାଜନ? ନା ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ନା ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରି ପାରୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ କାହିଁକି? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାହିଁକି ଅବୁଝା ହେଉଛ? ମହାରାଜ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କି ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ରହିବି ମହାରାଜ? କି ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ରହିବ? ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ଭଉଣୀ। আর ଜାଣିଛ ମୁଁ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ଆଗରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଏ ହେଉଛି ମୋ ଅଳିଅଳ କନ୍ୟା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମା ଚାଲିଗଲା ଦିନଠୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଛେଉଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ। ସେ ମୋର କଲିଜା, ତାକୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରହିପାରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଏ। ତାକୁ ଭଲରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବୁ ରେ ମା। ଠିକ୍ ଅଛି ମାର ସ୍ନେହ ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି ମହାରାଜ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବି। ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମହାରାଜ ଭଲରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ। ସେ ମା ଛେଉଣ୍ଡ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି ମହାରାଜ। ଏ ଝିଅର ଠିକ୍ ସେ ଯତ୍ନ ନେବି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ। हे भगवान, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମରି ପାରିଲିନି କାହିଁକି ଠାକୁରେ? ଏ ଅଭାଗିନୀକୁ ପୁଣି କେମିତି ରଖିଦେଲ? ମୋ ପ୍ରେମିକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁକୁ ମୁଁ ହରେଇ ସାରିଛି। ଏଣେ ମୋ ପ୍ରେମିକ ହରେଇଛି, ଏଣେ ମୋ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଠାକୁରେ? हे ଈଶ୍ୱର, ସବୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଠାକୁରେ, ସବୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା। ଆଜିଠାରୁ ରାଜା ସତ୍ୟଦତ୍ତର
রাজা জগ্রাদত্তর সুকন্যা যজ্ঞ শ্রেণীর ମୁଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି। ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ରଖିବି। ଏ ଧନ ତୁ କାନ୍ଦନା ରେ ଧନ, ତୁ କାନ୍ଦନା। रुमको जुमाना गेला जियो मोर सुना गहना। रुमको जुमाना गेला जियो मोर सुना गहना। मो कोଳରେ तू खेलता, मो साथी रे तू हसता।